ओम जय जगन्नाथ। मोर प्रिय पितृमातृ बापा मान को मोर नमस्कार। आज आम वास्तु और ज्योतिष द्वारा कार्यक्रम भवन शास्त्र ज्योतिष शास्त्र आलोचना उपरे आम आलोचना करुचे एवं भवन शास्त्र ज्योतिष शास्त्र की महत्व अच्छी तापर आज आम आलोचना करुचे। किंतु आमे पूर्व कहीचे जे जदि जड़े लोक घरटे करा जाऊे ताकू आमको कौन करा पड़ो ना वास्तु जो भवन शास्त्र जो 4टी नियम अच्छी कौन ना परिमिति ज्योमेट्री एवं वास्तु और ज्योतिष ये 4टा नियम अनुजाई वास्तु जो भवन शास्त्र तैयारी पारुचे कि 4टा नियम अनुजाई भवन शास्त्र सृष्टि तेणु कहबार कथा होचे आमे जो भूखंडटी नौचे मूलपिंड नौचे ताकू आमे गोटे कन्या रूप में ग्रहण करुचे तार राशि नक्षत्र बाहर करुचे एवं ताकू गृहर कर्ता सहित आम मेलक करुचे तापर आज आम आलोचना करवा। किंतु कहबार कथा होची आमे एगुड़िक आलोचना करने पूर्व किछि समक्ष आम धारणा दौचे ज्योतिष शास्त्र पर। ज्योतिष शास्त्र कौन है ना भवन शास्त्र ज्योतिष शास्त्र जो महत्व रही 12 उपरे कहवा 12 हूँ 7टी। प्रथम आमे रविवार गणवा आम साधारणतः सोमवार बोली कहचे ना यहाँ रविवार गणा रविवार 1 सोमवार 2 मंगलवार 3 बुधवार 4 गुरुवार 5 शुक्रवार 6 एवं शनिवार 7 यही अनुजाई 7 बार निर्णय एवं ये 7 बार भितर कौ बार वास्तु कि भल तापर आम पर आलोचना करवा। तापर आमर कौन हो तिथि तिथि कौन ना 2टा पक्ष अच्छे गोटे हूँ कृष्ण पक्ष गोटे हूँ शुक्ल पक्ष। किंतु पूर्णिमा पर जो दिन गुड़िक अंधकार बा कृष्ण पक्ष कहुए आम कौन कहू तिथि गुड़िक प्रथमा बा प्रतिपद द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और अमावास्या सेमती आम पूर्णिमा पर अमावास्या पर जो दिवस गुड़ाक शुक्ल पक्ष कहुए तार सेमती आम तिथि अनुजाई प्रतिपद द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णिमा 15 दिन पूर्णिमा एमती 15 दिन गोटे तिथि। तापर आम कौन करवा ना भवन शास्त्र नक्षत्र महत्व तापर आलोचना करा। तेणु यहाँ 27टा नक्षत्र अच्छे बोली आम जाचे कौन अच्छी ना अश्विनी जिजा कृत्तिका प्रथम अश्विनी द्वितीय जिजा तृतीय कृत्तिका चतुर्थ रोहिणी पंचम मृगशिरा षष्ठ आद्रा सप्तम पुनर्वसु अष्टम पुष्या 9 अश्लेषा 10 मगा 11 पूर्व फाल्गुनी 12 उत्तर फाल्गुनी 13 हस्ता 14 चित्रा 15 स्वास्थी 16 विशाखा 17 अनुराधा
ଅଷ୍ଟରରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା, 19ରେ ମୂଳା, 20ରେ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା, 21ରେ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା, 22ରେ ଶ୍ରବଣା, 23ରେ ଧନିଷ୍ଠା, 24ରେ ଶତବିଶା, 25ରେ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର, 26ରେ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ଓ 27ରେ ରେବତୀ। କିନ୍ତୁ ଏ 27ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଆସୁଛି ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅଭିଜିତ ନକ୍ଷତ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଏ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ମିଶାଇଲେ 28ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଗରୁ 27ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ନାଗନାଡ଼ି ଆଦି ବିଚାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିକା ପଶିଥିବାରୁ ଆମକୁ ନାଗନାଡ଼ି ବିଚାର ବା ନାମକରଣ ଆଦିରେ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ବାହାର କରିବାରେ ବି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ 27ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଭବନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 12ଟା ରାଶି ନିଆଯାଇଛି। ପୃଥିବୀ 360 ଡିଗ୍ରୀ, ତାକୁ ଆମର ମହର୍ଷିମାନେ 12 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବାହାରରେ ହରିଲେ 12 ତିରି 36। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାଶି ହେଉଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ 12ଟା ରାଶି 12 ତିରି 36, 360 ଡିଗ୍ରୀ ପଡ଼ୁଛି। କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ପଡ଼ୁଛି, ଆ ଦେହରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ବୃତ୍ତାକାର କରିବା। ଯେଉଁ ଗୋଲ ବୃତ୍ତାକାରର କାଗଜରେ କରିବା, ଠିକ୍ ସାମ୍ନାର ଉପର ପଟେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଠିକ୍ ତା'ର ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଯେ ବୃତ୍ତର, ଏବଂ ବାଁ ପଟରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଠ କରିଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗାରଟି ବା ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛେ ଏବଂ ତଳ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଗାର ଆଙ୍କିଦେବା ଏବଂ ବାଁ ପଟ ଗାରକୁ ଡାହାଣ ପଟ ଗାର ସହିତ ଗୋଟେ ଗାର ଆଙ୍କିଦେବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଟି ବା ସିଲଟରେ କଲେ ସୁବିଧା ହେବ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଠ ବୁଲେଇଦେବା ଏବଂ ଗୋଲ ଠ ଭିତରେ ଥିବା ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଲିଭେଇଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁଠି ଉପର ଘରଟି ମାନେ ଗାର ଚିହ୍ନ ଦେଇଛେ ସେଠି ଲେଖିବା ମେଷ, ଠିକ୍ ତା ତଳେ ଲେଖିବା ତୁଳା, ତା'ର ଠିକ୍ ବାଁ ପଟେ ଯେଉଁ ଗାର ଦେଇଛେ ବିନ୍ଦୁର ବା ଗୋଲର ସେଠି ଲେଖିବା କର୍କଟ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ଗୋଲର ଦେଇଛ ଦାଗ ଦେଇଛେ ଗାର ଦେଇଛେ ସେଠି ଲେଖିବା ମକର। ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ କରିବା, ଆମର 2ଟା କୋଠି ବାହାରିବ। ମକର ପରେ କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ। କିନ୍ତୁ ମକରରୁ ମୀନ ଭିତରେ 2ଟା ଗାର ଆମେ ପକାଇକି 2ଟା କୋଠି ବାହାର କରିବା। ସେଇଟା 3ଟା କୋଠିରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏବଂ ସେମିତି ମେଷରୁ ଯେଉଁଠି ଲେଖିଲେ କର୍କଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ମଝିରେ 2ଟା ଗାର ଦେବା ଏବଂ କର୍କଟରୁ ତୁଳା ଭିତରେ 2ଟା ଗାର ଦେବା ଏବଂ ତୁଳାରୁ ମକର ଭିତରେ 2ଟା ଗାର ଦେବା। ଏମିତି ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ 12ଟା କୋଠିରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ମକର ମାନେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସମ୍ମୁଖରେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୋଲର ଉପରେ ଯେଉଁ ମେଷ ବୋଲି ଲେଖିଲେ ତା ପାଖକୁ ଲେଖିବା ବୃଷ, ତା ପାଖକୁ ଲେଖିବା ମିଥୁନ, ତା ପାଖକୁ ଲେଖିବା କର୍କଟ, ତା ପାଖକୁ ଲେଖିବା ସିଂହ, ତା ପାଖକୁ ରଖିବା କନ୍ୟା, ତା ପାଖକୁ ରଖିବା ତୁଳା, ତା ପାଖକୁ ରଖିବା ବିଛା, ତା ପାଖକୁ ରଖିବା ଧନୁ, ତା ପାଖକୁ ରଖିବା ମକର, ତା ପାଖକୁ ରଖିବା କୁମ୍ଭ, ତା ପାଖକୁ ରଖିବା ମୀନ। ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବା।
आमर क्लॉक वाइज डाण पट को बुलूची कंटा कटा किंतु एटा एंटी क्लॉक वाइज माने बाम पट को बुलेकी लिखिबा किंतु आमर द्वादश घर ये जो 360 डिग्री गोटे घर 30 डिग्री हेले मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला बिछा धनु मकर कुंभ मीन ये हूँ 12टा घर किंतु ज्योतिष पाठे ये गोटे घर हूँ 9 अंश कौन ना गोटे घर 3टा नक्षत्र भोग कौ नक्षत्र 2 के माने 4 1 के 2 4 3 एमती भोग कर प्रत्येक घरे किंतु 3टा नक्षत्र भोग कर गोटे गोटे नक्षत्र दुईटा राशि भी भोग कर आर आम विशेष आलोचना करवा गोटे ना ज्योतिषशास्त्री मेषरु वृष भितर मेष घरे जो 3टा नक्षत्र भोग कले अश्विन केते मात्रा भोग करुच्ची जिजा केते मात्रा भोग करुच्ची कृत्तिका केते मात्रा बा अंश भोग करुच्ची आम यहाँ ज्योतिषशास्त्र पर आलोचना करा कि आम जाने प्रत्येक राशि मेष राशि 3टा नक्षत्र भोग करुच्ची पुरुष राशि 3टा नक्षत्र भोग करुच्ची एवं मिथुन राशि भी 3टा नक्षत्र भोग कर एवं आम आलोचना करुचे ये 12टा राशि 9टा ग्रह अवस्थित अच्छा तेणु मेष घर में अधिपति होती मंगल मेष घर सब मंगल रहते एवं वृष घर में शुक्र सब रहती आ मिथुन घर में सब बुध से घर अधिपति एवं कर्कट घर अधिपति होती चंद्र बा रहती रहती माने से सब रे नहीं माने से परिवर्तन होती किंतु से घर अधिपति देवता से घर मुख्य लोक होती चंद्र से रही था कि चंद्र तार मोमेंट 2.5 दिन तार भोग कै यहाँ ज्योतिषशास्त्र पर आलोचना करिया किंतु तेणु मेष घर अधिपति होची मंगल एवं वृष घर अधिपति होती शुक्र आ मिथुन घर अधिपति होती बुध कर्कट घर अधिपति होती चंद्र एवं सिंह घर अधिपति होती रवि एवं कन्या घर अधिपति होती बुध एवं तुला घर अधिपति होती शुक्र एवं बिछा घर अधिपति होती मंगल धनु घर अधिपति होती बृहस्पति मकर घर अधिपति होती शनि कुंभ घर अधिपति होती शनि एवं मीन घर अधिपति होती बृहस्पति यही 12टा राशि की यही दिकी ग्रह ये राशि अधिपति अच्छा किंतु ये 2टा ग्रह नहांती राहु नहांती कि केतु नहांती एवं गोटे गोटे ग्रह 2 जगार रही मेषरे रही मंगल बिछारे रही मंगल वृषरे रही शुक्र एवं तुलारे रही शुक्र धनुरे रही बृहस्पति एवं मीन रही बृहस्पति मिथुन रही बुध एवं कन्या रही बुध तेणु ये गोटे गोटे ग्रह 2 घर रही आर अधिका जानापी कि आम ज्योतिषशास्त्र आप आलोचना करवा किंतु आम जाना दरकार जे ये ग्रह गुड़िक यही स्थान रही तेणु आम ए बर्तमान कौन करिया ना माने वास्तु रे जो ज्योतिषशास्त्र अच्छी जी आवश्यकता ज्ञान दरकार आम तापर ज्योतिषशास्त्र आलोचना करुचे ये आलोचना कर कारण हो आमको प्रथम ज्योतिषशास्त्र उपर किसी ज्ञान आसो तेणु आम प्रथम जदि घर नक्षत्र राशि बाहर करवा ताहले बाहर आमर कौन हम ना गृहर कथा को से जोगाऊँ कि नहीं से घर जो आम दौचे माने फाउंडेशन दौचे से जोगाऊँ कि नहीं जाना ताले सूत्र कहूँ जदि घर नक्षत्र केमती बाहर आमर गोटे लोक जन्म हो तार जो दिन जन्म है से दिन
କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ କରୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ରାଶି ଭୋଗ କରୁଛି ତାରି ଉପରେ ଆମର ଜାତକରେ କ'ଣ ହେଉଛି ରାଶି ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଇପାରିବନି। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଘରର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶରୀର। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ବାହାର କରିଛେ ଆଗରୁ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୁଣନ 8 ସୂତ୍ର କହୁଛେ ଘରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ମୂଳପିଣ୍ଡ ଗୁଣନ 8 ସମାନେ ଗୁଣଫଳକୁ 27ରେ ହରିଲେ ତାହାର ଭାଗ ଶେଷ ଯେତିକି ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଉ ଥରେ କହୁଛେ ଘରର ମୂଳପିଣ୍ଡ ବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୁଣନ 8 ସମାନେ ଗୁଣଫଳ ହରଣ 27, ଯାହା ଭାଗ ଶେଷ ରହୁଛି ତାହା ହେଉଛି ନକ୍ଷତ୍ର। ତାହେଲେ ନକ୍ଷତ୍ର କେମିତି ହେବ ନା ଆମେ ଗୋଟେ 15 ହାତେ 19 ଆଙ୍ଗୁଳର ଘର ନେଲେ। ଆଗରୁ କହିଛେ ପୁଟକୁ କେମିତି ହାତରେ ପରିଣତ କରିବା। ଆମେ କହିଛେ ସବୁତିକ ଶାସ୍ତ୍ର ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ 15 ଫୁଟ 19 ଆଙ୍ଗୁଳ ହାତର ଫୁଟ ହିସାବରେ ହେଲେ 23 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚ 1 ପା 7 ହାତ 13 ଆଙ୍ଗୁଳ ଘରର ଫୁଟ ଆଉ ଇଞ୍ଚ ହେଲେ 11 ଫୁଟ 3 ଇଞ୍ଚ 3 ପା। ଏ ଘରଟି କେଉଁ ରାଶିକି ଯୋଗ ହେଉଛି ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା 15କୁ 19 15 ହାତ 19 କି ଆମେ 24ରେ ଗୁଣିବା। ସୂତ୍ର ପୂର୍ବ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ 360। ଆ ଦେହରେ 19 ମିଶାଇଲେ 379 ହେବ। ଏତିକି ଆଙ୍ଗୁଳ ହେବ। ଆମେ ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଳ କରିବା। ସେମିତି 7 ହାତ 13 ଆଙ୍ଗୁଳକୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଙ୍ଗୁଳ କଲେ କେତେ ହେବ ନା 7କୁ 24ରେ ଗୁଣିଲେ 168, ତା ଦେହରେ 13 ମିଶାଇଲେ 181 ଆଙ୍ଗୁଳ। ସୂତ୍ର କହୁଛି ନା କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଙ୍ଗୁଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଲମ୍ବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଙ୍ଗୁଳ ପ୍ରସ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଙ୍ଗୁଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୁଣି ଦେବା। ଗୁଣି ଦେଲେ କେତେ ହେବ ନା 68,599 ଆଙ୍ଗୁଳ ହେଲା। ସୂତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରିଲା ତାକୁ 8ରେ ଗୁଣିବ। ଯଦି ଆମର ବାହାର କରିବା କ'ଣ ନା ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ହେଲା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେଉଁ 68,599 ହେଲା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଙ୍ଗୁଳ ତାକୁ ଗୁଣିବା 8ରେ। ତାପରେ ହରିଆ 27 8ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଲା ନା 5 4 8 7 9 2 ଏତିକି 8ରେ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣନଫଳ ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ 27ରେ ହରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ପଡ଼ୁଛି ନା 27ରେ ହରିଲେ ଆମର ଭାଗ ଶେଷ ପଡ଼ୁଛି 17। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 17ଟା ହେଉଛି ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର। ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ 27ଟା ନକ୍ଷତ୍ର 17 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଅନୁରାଧା। ତାହେଲେ ଅନୁରାଧା ହେଲେ ଆମେ ପାଞ୍ଜିକି ପଳେଇବା। ପାଞ୍ଜିରେ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ନାମ ରାଶିରୁ ଜାଣିବ ମାନେ ନାମରୁ ମନେକର ଯେମିତି କୁମ୍ଭ ମୀନ ମେଷ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କରେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମିଥୁନ ରାଶି, ମନେକର ବ ହେଲେ ବୃଷ ରାଶି। ସେଇ ଚାର୍ଟକୁ ପଳେଇବା, ସେଠି 17 ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିବା। 17 ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁ ରାଶିରେ ଅଛି ନା ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛି। ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ 17ଟା ବିଛା ରାଶିରେ ଥିବାରୁ 17 ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଅନୁରାଧା ବିଛା ସେ ଘରର ରାଶି ଓ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏଇ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କେଉଁ ଗୃହର କର୍ତ୍ତାକୁ ସୂଚାଉଛି ଆପରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।